السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. Aujourd'hui, on va voir la lecture Le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain Rabat qui se trouve dans la page 36. Donc غادي نقراو النص ونشرحوا الكلمات اللي فيه ونحاولوا نفهموه. Après, غادي ندوزو la partie des exercices qui se trouve dans la page 37. Donc, on commence. Situé dans le centre-ville de Rabat. كنقول situé يعني يوجد في. كنهضر على شي مكان كنبغي نهضر على شي بلاصه ونحدد المكان ديالها. كنبدا بإلي situé. متفقين؟ ممركز فيه يوجد فيه. دونك في كاين في لو سونتر فيل دو غابة. كاين في السونتر فيل في السونتر في وسط مدينة الرباط لو موزي محمد سيس دار مودرن. هاد لا موزي ديالاش دو لار مودرن. ما معنى لار مودرن؟ هي الفن العصري. متفقين؟ دونك لار مودرن et contemporain a été créé parmi plusieurs espaces. Donc, a été créé يعني تصوبات من بين بزاف ديال لي اسباس من بين بزاف ديال ممكن نقول اسباس c'est-à-dire فضاءات. دونك اسباس هي فضاء. دونك هنا بزاف ديال لي اسباس كي دايرين كولتورال فضاءات ثقافيه dans لا بيبليوتيك ناسيونال. فحال شكون؟ فحال المكتبة الوطنية اللي كاينة في الرباط. et le futur grand théâtre de Rabat. وشكون آخر؟ le futur grand théâtre اللي هو المسرح الكبير اللي كاين في الرباط. متفقين؟ دونك نعاودو. situé dans le centre-ville de Rabat. كاين في السنتر-ville في المركز ديال مدينة الرباط لو موزي محمد سيس. دونك المتحف محمد السادس للفن العصري et contemporain a été créé parmi plusieurs espaces. دونك تصاوب من بين بزاف لي اسباس بزاف د الفضاءات اخرين. فحالاش dans la bibliothèque nationale. فحال لا بيبليوتيك ناسيونال المكتبة الوطنية كاينة في الرباط. فيها مجموعة من الكتب في مجموعة من الميادين. et le futur grand théâtre de Rabat. Le bâtiment donc هاد البناية se situe donc elle se situe فين كاينة؟ donc فين كاينة؟ sur l'avenue محمد 5. دونك هنا كيحددوا لي في كاينه في شارع محمد 5 خامس au côté d'anciens constructions. دونك بجانب لي كونستركسيون البنايات القديمه dans la mosquée Suna. دونك اللي هي المسجد سونا. un peu plus loin شويه بعيد c'est le bâtiment du parlement. دونك بنايه باتيمو هي البناية بارلمون والبرلمان. l'hôtel Balima. donc l'hôtel Balima, la banque du Maroc et la grande poste ornée d'une énorme horloge. donc كاينه واحد لا بوست كبيره. شنو فيها واحد لورلوج واحد الساعه كبيره. دونك هنا شنو كيعطيونا الطريق كيفاش نقدر وفين كاينه بالضبط هاد المتحف ديال محمد السادس. متفقين؟ en effet le musée Mohammed VI متحف محمد السادس est à la fois une création moderne. هو في نفس الوقت واحد الكرياسيون مودرن. واحد من كنقول اون كرياسيون واحد الابداع ولا شي حاجه بحال هكا مودرن عصريه. et un rappel de l'architecture وتذكير لاياش l'architecture. ما كنقول l'architecture
c'est-à-dire الهندسة المعمارية ديال de la première moitié du siècle dernier. Première هي البداية النص الأول ديال لو سيكل dernier ديال القرن الماضي. Des motifs donc أشكال gravure داكشي اللي كيكون محفور et tableau لوحات retrace donc trace هي كترسم دونك retrace بحال كيعاودوا يرسموا ليا شنو l'histoire تاريخ pictural du Maroc دونك هاد الصور وهاد اللوحات وكلشي بحال تيرسموا ليا التاريخ ديال المغرب ما بين شنو entre 1914 et 2014 يعني ما بين 1914 و 2014 كتلقى صور ورسم وبزاف د الحوايج اللي كيجسدوا ليا l'histoire تاريخ المغرب متفقين pour reconstituer باش يعاود بينا 100 ans de création 100 عام ديال la création une exposition sur la peinture exposition واحد الانفجار على شنو la peinture الرسم المغربي depuis ses débuts jusqu'à nos jours متفقين دونك النص علاش كيتكلم لي على متحف محمد السادس اللي فيه ديال العصر ديال الفن العصري فين كاين وبزاف الحوايج وكذلك في هذا النص كنلقاو باللي ذكروا مجموعه متفقين مجموعه من المآثر اخرين ما كنقصدوش بهم مآثر وانما مجموعه من الاماكن الاخرين اللي عندهم علاقه به ولا قرابين ليه متفقين دونك غادي نعاود نقرا النص مره اخرى situé dans le centre-ville de Rabat le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain a été créé parmi plusieurs espaces donc تبنى من بين بزاف ديال الفضاءات ثقافيه dans la bibliothèque nationale et le futur grand théâtre de Rabat. Le bâtiment se situe sur l'avenue Mohammed V aux côtés d'anciennes constructions dans la mosquée Suma. Un peu plus loin c'est le bâtiment du Parlement, l'hôtel Balima, la Banque du Maroc et la grande poste ornée d'une énorme horloge. Donc horloge, pardon. Horloge. هي واحد الساعة الكبيرة. متفقين؟ Voilà, en effet, le musée Mohammed VI est à la fois une création moderne وفي نفس الوقت واحد la création عصرية et un rappel d'architecture de la première moitié du siècle dernier. Des motifs gravures et tableaux retraçant l'histoire picturale du Maroc entre 1914 et 2014 pour constituer 100 ans de création, une exposition sur la peinture marocaine depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Donc, avant la lecture, أول حاجة j'observe l'image, نلاحظ الصورة. تاني حاجة que représente ce bâtiment, شنو كيمثل ليا هاد le bâtiment. Je relève le titre et les références de texte donc نستخرج le titre العنوان ou les références يعني منين تخاد هاد le texte ou je fais une hypothèse ou des hypothèses d'après l'image et le titre نحط فرضيات من خلال العنوان ومن خلال الصورة يعني هاد الفرضيات في نظركم غادي يكونوا كيهضروا ليا زعما علاش غادي يهضر لي هاد النص دونك نبداو باول حاجه j'observe l'image نشوفوا ليماج شنو كيبان لنا في ليماج دونك ان باتيمون فيه لو درابو دو ماروك دونك هنا مكتوبه ماروك en arabe et français voilà c'est le musée Mohammed VI. Que représente ce bâtiment? Donc le bâtiment il représente le musée Mohammed VI. Je relève le titre et les références
دونك لو تيتر كيكون ديما في الاول هو لو موزي محمد سيس دار مودرن اي كونتمبوران رابا. اما لي ريفيرونس يعني منين تخاد دونك فوالا من تخاد كنلقاوها تحت من النص. دونك دابخي يوسف رودابي tel que quel point ma de 07. دونك هادو هما لي ريفيرونس ديالو. دابا خاصني نحط اون هيبوتيز فرضيه. دونك الفرضيه هنا من خلال العنوان والصوره غادي نقولوا باللي النص غادي يتكلم لينا على متحف محمد السادس للفن العصري. دونك فين كاين كيفاش تبنى التاريخ ديالو. دونك هادو هما افكار اللي يقدروا يطيحوا علينا من خلال هاد الجوج بلا ما نقراو النص. متفقين؟ دونك لو تكست va parler du musée Mohamed VI d'art moderne, son emplacement دونك المكان فين كاين et son histoire مثلا القصه ديالو كيفاش تبنى اكسيتيرا. دونك vous pouvez imaginer وتحطوا فرضيات اللي تيبان لكم باللي يقدروا يكونوا ريزونابل. متفقين؟ et on passe les exercices qui se trouvent dans la page 37. donc pendant la lecture خلال القراءة je relève les éléments du texte qui situent le musée Mohamed VI. خاصني نستخرج من النص les éléments العناصر اللي كيحددوا لي المكان ديال الموزي محمد السيس. دونك اول حاجه هي هنايا situé dans le centre ville de Rabat. هذه هي اول حاجه كتقولي المكان ديالو. دونك غادي نكتب هنايا situé dans le centre ville de Rabat. Voilà. Et on va écrire sur l'avenue Mohamed V. Donc, fin kayen, l'avenue Mohamed V. Donc, sur l'avenue Mohamed 5. متفقين؟ Voilà, pardon, ما كانش كيبان لكم. Je relève dans le texte les différents bâtiments qui se trouvent près du musée Mohamed VI. Donc كنستخرج من النص les bâtiments كاملين البنايات اللي كاينين قرابين ليه. دونك اول بنايه كاينه في النص في الباراغراف الاولاني هي لا بيبليوتيك ناسيونال et le futur grand théâtre du Rabat. دونك هادو كاينين قرابين ليه. متفقين؟ من وراهم شكون كاين اكوتي فوالا لا موسكي سونا ونقدروا نزيدوا حتى لو باتيمون بارلمون ولكن هنا ان بو بلو لوين يعني واحد شويه بعيد عليه. يعني اللي قرابين ليه اكثر هي موزي سونا لو غراند تياتر دو رابا اي لا بيبليوتيك ناسيونال. Voilà, متفقين؟ Donc la bibliothèque nationale, le futur grand théâtre de Rabat et la mosquée Suna. Question suivante. Je relève dans le texte ce qui explique que ce musée est un musée d'art moderne. استخرج من النص شنو تيبين لي ان هذا الموزي هذا المتحف هو متحف الفن العصري.
Donc, la musée Mohamed VI est à la fois une création moderne. Voilà, c'est une création moderne et un rappel de l'architecture de la première moitié du siècle dernier. متفقين؟ دونك هذا واحد الدليل. تقدروا تزيدوا حتى quelques mots من هنايا اللي كيهضروا فيهم كيقولوا بلي فيه دي موتيف دي غرافور دي تابلو اكسيتيرا. متفقين؟ دونك انا غادي نختار انني نكتب est une création moderne est un rappel de l'architecture de la première moitié du siècle dernier. Voilà. Donc j'ai rajouté entre parenthèses il contient des motifs, des gravures et des tableaux, etc. Après, donc je retiens, je cherche dans le dictionnaire l'explication des mots suivants. طلبوا مني هنايا نقلب في الديكسيونير في الديكسيونير على الكلمات الآتية. انا غادي نقلب لكم على كلمة واحدة من هادو باش نوريكم كيفاش تقلبوا في الديكسيونير والكلمات الاخرين نتوما لا تقلبوا عليهم. دونك جو في شوازير موتيف. دونك غادي نختار موتيف. باش غادي نقلب على موتيف غنشوفها باش كتبدا اين حرف. دونك كتبدا بالحرف ام. دونك غادي نجيب الديكسيونير ديالي. فوالا دونك هذا هو الديكسيونير انا ديالي اي غادي نبقى نقلب هنايا. دونك هنايا كاينين الحروف كاملين. غادي نبقى غادا. فوالا انا جيت في ام هنايا. هاد ام كتبداو من الاول وكتبقاو غاديين كتلقاو بلي كاينه ام ا. فوالا كتلقاو بلي كاينه ام ا باقيين في ام ا. زيد حنا شنو باغيين موتيف يعني ام حداها او. دونك جو في انكور تورني لي باج. دونك وصلت لام او. متفقين؟ دونك ام او خاصني نقلب من البدايه ونبقى غادي. دونك هذه ام او تبع ان. دونك هاهي ار. حنا باغيين شنو موتيف. دونك ار اس تي. دونك كاينه ار تبع اس عاد تي. دونك باقيين في ار. هاد تي وصلنا لها. دونك ام او تي وهاهي اي ولكن حنا بغينا موتيف. دونك هاهي ام او تي نبقى هابط غادي غادي غادي. فوالا موتيف. موتيف raison qui explique un acte. متفقين؟ ثانيه sujet d'un tableau. ثالثه c'est un dessin. دونك هنايا في الديكسيونير كيعطوني بزاف ديال لي ديفينيسيون حيت هاد موتيف واي كلمه اخرى بعض المرات كتقدر يكون عندها معاني مختلفه على حسب المعنى ديالها في الجمله. يعني كتختلف الجمله فكيختلف المعنى ديالها. مثلا هنا raison pour expliquer un acte. سبب باش نشرح واحد لاكسيون واحد الحدث. متفقين؟ ولكن حنا ماشي هذا هو الشرح اللي باغين هو الثالث. دونك موتيف سي ان ديسان هو واحد الرسم او اورنمون ريبيتي بليزيور فوا كيتعاود بزاف ديال المرات. متفقين؟ ان تيسو ان موتيف جيومتريك واحد الثوب فيه رسمات جيومتريك يعني هندسيه. متفقين؟ دونك هذه هي لا ديفينيسيون وغادي تكتبوا ديسان ا اورنمون ريبيتي بليزيور فوا. كذلك الكلمات الاخرى كاملين باش تلقاوهم غتشدوا الحرف الاولاني تكتبوه تقلبوا عليه ابري ديروا الثاني الثالث حتى كتلقاو الكلمه كامله. متفقين؟ دونك question 3 je m'entraîne. Je lis le premier paragraphe et je cite les espaces les espaces culturels mentionnés dans le texte. دونك غادي نقرا البروميير باراغراف. دونك هنا حددوا لي الفقرة الأولى غادي نقراها et je vais citer. غادي نقول شكون هما les espaces culturels اللي تقالوا في النص. دونك les espaces culturels اللي مذكورين في النص هذا هو البروميير باراغراف. شنو اللي مذكور هنايا؟ مذكور لا موزي محمد سيس.
la Bibliothèque nationale et le futur grand théâtre de Rabat. Donc شحال كاين في الباراغراف الاولاني 3. دونك خاصني نكتبهم. بون انا غادي نكتبهم جو بونس فوق من السؤال. دونك لا musée Mohamed VI, la Bibliothèque nationale, et le futur grand théâtre de Rabat. Donc de Rabat. Je lis le deuxième paragraphe et j'indique le trajet à suivre pour aller de la grande poste au musée. نقرا الباراغراف الثاني الفقرة الثانية ونقول الطريق اللي خاصني نتبعها باش نمشي من لا غران بوست من البوست الكبيرة حتى لا ميوزي. دونك غادي نرجع لهنا. فين هو الباراغراف الثاني؟ هو هذا. دونك هذا الباراغراف الاول، هذا الثاني، وهذا الثالث. دونك لو تكست فيه 3 باراغراف. Donc, un peu plus loin, c'est le bâtiment du Parlement, بناية البرلمان، تبعها l'hôtel باليما. اوتيل شنو هي اوتيل بالعربية؟ فندق. فوالا دونك الفندق ديال باليما تبعها دونك لا بانك تبعها لا بانك ولا غراند بوست اورني دون انورم اورلوك. متفقين؟ دونك هنا قال لك تمشي من هنا لهنا لهنا عاد هنا. اذا هذا هو لو تراجي. متفقين؟ دونك غادي تكتبوا هذا لو تراجي اللي كاين هنا. Question 3, je lis le troisième paragraphe et je note ce qui caractérise le musée Mohamed VI. نقراو الباراغراف الثالث ونقولوا شنو الحوايج اللي كتكاركتيريز، يعني اللي لو كاركتيريز c'est-à-dire كتميزو. شنو الحوايج اللي كتميز هذا المتحف الحسن محمد السادس. دونك أول حاجة que c'est une création moderne et un rappel d'architecture de la première moitié de هذا. دونك اللي كيميزو هو أنه في نفس الوقت création moderne و rappel ديال l'architecture، يعني شي حاجة عصرية وتذكير لداك الشيء القديم، يعني التقليدي فاهمين، يعني مخلط ما بين العصري والتقليدي. دونك راه صعيب باش تخلط ما بيناتهم بجوج وتعطي شي حاجة رائعة. دونك هذه أول حاجة. متفقين؟ ثاني حاجة هي أن فيه دي موتيف، فيه دي غرافور، فيه دي طابلو. دونك هادو هما الحوايج اللي كيميزوا ليا لو موزي محمد VI. دونك غادي تكتبوهم. j'écoute la lecture de mes camarades et je réagis au besoin. دونك دابا بما انكم تكونوا تعلمتوا تقراو النص مزيان وتعلمتوا كيفاش تبرونونسيو كل حاجه في القسم، غادي يقراو الاصدقاء ديالكم وخاصكم تتبعوا معاهم. وفي حين متفقين في حاله داروا شي خطا ديك الساعات فوزالي غياجير، يعني غادي ديروا واحد رده الفعل وتصحوا لهم الغلط ديالهم. داكشي علاش باش تكونوا قادرين انكم ديروا هاد لاطاش هاد المهمه خاص تكونوا قريتوا النص اكثر من 2 و 3 المرات. متفقين؟ دونك تقدروا ترجعوا لا بروميير بارتي دو لا فيديو فين قريت فيها النص مزيان وتعاودوا نتوما كتقراو معايا باش تعرفوا كيفاش تنطقوا كل حاجه وما تقراوهاش وما تعقلوش على الحاجه بالنطق الخطا ديالها. متفقين؟ Donc je m'évalue, je relis le texte et je note ce que j'ai appris sur ce monument. دونك كتعاودوا تقراو النص وتعرفوا وتكتبوا شنو الحوايج اللي تعلمتوهم عليه. دونك تعلمنا باللي راه كاين في السنتر فيل دغابه، باللي حداه باللي فيه هذا الفن العصري، باللي تعلمنا فين كاين بالضبط، يعني لا بغينا نمشيو ليه نكونوا قادرين انا نمشيو ليه، باللي كيجمع ما بين الفن العصري و لو رابيل de l'architecture de la première moitié du siècle dernier. دونك بزاف الحوايج اللي تعلمتوهم على هذا النص. الحوايج اللي تعلمتوهم وعقلتوا عليهم حاولوا تكتبوهم. Je cite ce que j'ai appris grâce à ce texte.
نكتب الحوايج اللي تعلمتهم بفضل هذا لو تكست. جو كومبار لي ريزولطات دو مي كاماراد، من بعد غادي نقارن مع الاصدقاء ديالي شنو انا استفدت من هذا النص وشنو هما استفدوا. متفقين؟ دونك نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا لا فيديو وفهمتوا مزيان. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لايك وابوني ما تنساوهاش مع تفعيل الجرس باش تطلعكم اي حاجه جديده درتها، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. ابيانتو.